Salam alaikum. Alors, dans le cadre de réponse à certaines demandes, les gens sur la chaîne, soit sur la chaîne YouTube Nabil Dubois, soit par demande directe le Nabil Dubois, concernant la méthodologie de recherche, voilà, et la rédaction le projet de fin d'études. Donc, je me suis engagé. Personnellement, Mustafa Touela, donc je suis licencié en sciences économiques et gestion à Beni Mellal. Et voilà, actuellement, donc je suis en master, en première année master finance, contrôle et audit à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Fès. Voilà, donc je vais vous présenter de la vidéo Hadi, donc voilà, qui va présenter en quelque sorte donc une présentation très brève de la méthodologie de rédaction du projet de fin d'études. Donc j'espère que la vidéo va vous apporter des éléments de réponse à vos questions. Et en cas de besoin, bien sûr, vous avez donc la possibilité de formuler toutes vos demandes, bien sûr, à partir bien sûr des commentaires sur la vidéo au niveau de la chaîne Nabil Dubois. Merci. Bon visionnage. Alors, salam alaikum. Donc, fin de la vidéo. Donc, on va essayer de voir les points essentiels ou les points principaux de la méthodologie de rédaction d'un projet de fin d'études. Alors, avant toute chose, donc la première des choses à faire, c'est le choix du sujet. Parce que أول حاجة auquel il faut penser قبل ما نبداو la rédaction, c'est le sujet du projet ديالنا. Parce que c'est une étape qui est trop cruciale pour la réussite du projet ديالنا. Parce que le projet, il ne faut pas voir juste la soutenance, il faut juste passer la soutenance et après donc le projet ديالنا. Parce que les aspirations de chaque étudiant كيتفرقوا لدو وكنقولوا deux catégories. كاينين des étudiants qui cherchent à continuer les études après, donc qui espèrent intégrer un master par la suite, ou qu'il y ait des étudiants qui veulent juste d'être embauchés, de postuler des postes. Et voilà, donc les deux cas de figure, il faut envisager par la suite, donc soit la passation des entretiens oraux, les masters, ou là les entretiens oraux, les entretiens d'embauche. Donc les deux cas, parfois quand on في المشكل ديال اننا كنكونوا exigés باش d'apporter une copie de le projet de fin d'études. Donc le projet au niveau de la forme compte bien soigné, donc il faut prendre soin de la présentation. Et deuxièmement, il faut avoir voilà, un sujet qui va avec les aspirations ديالك. Par exemple, lorsqu'on cherche à intégrer un master le côté gestion, c'est-à-dire mais quand un master le côté audit, comptabilité, contrôle de gestion, le sens هذا خاص le projet ديالنا يكون غادي في le même sens. ماشي انت كتقلب باش intégrer un master d'audit وعندك ودير un projet de fin d'études ديال الماركتينغ، راه ماشي ça vient le côté inverse. يعني انت عندك des aspirations في شكل وخدمتي على un projet في شكل. دونك هنا ça donne الجوري اللي غادي تدوز فيها، ça donne بعدا واحد هذا c'est un mauvais point. C'est un mauvais point déjà. قبل ما يدوزوا معك l'entretien et tout. Donc c'est اول حاجه كيشوفوك انت مبوستولي لواحد لو ماستر ولا لواحد لو بوست اللي غادي في جهه وانت ديجا خدمتي على ان بروجي اللي غادي في جهه اخرى. فوالا دونك هذه من جهه. دونك il faut
il faut prendre soin du choix du projet de fin d'études. Voilà, قبل ما نختاروا غنشوفوا les espérances futures ديالنا, qu'est-ce qu'on cherche à avoir. ونختاروا un sujet اللي هو abordable, عاوتاني ما يكونش un sujet اللي صعيب شويه. Donc un sujet abordable parce que déjà le projet de fin d'études ديال la licence راه c'est pas un sujet اللي هو كيطلب بزاف ديال الخدمه ولا, c'est juste une initiation les recherches futures, les masters, le cycle doctoral, et voilà. Alors كما قلنا donc le choix خاص يكون voilà يكون adapté ويكون abordable. C'est هادشي اللي كنا كنهضروا عليه, la faisabilité de l'étude. Donc voilà, l'étude généralement l'étude في le cadre ديال la partie pratique. L'étude ديالنا خاص soit donc sous forme de stage ou là sous forme de questionnaire ou là sous forme d'études de sondage. Voilà, donc généralement تيكونوا هاد les études par questionnaire ou par sondage parce que بالنسبه les licenciés راه صعيب باش دير ان ستاج وانت عندك des fins de module, عندك des examens par la suite. Voilà, donc généralement كنمشيو le côté ديال les questionnaires ou les sondages, les études par sondage. Voilà, هذا le point essentiel في le côté ديال le choix ديال le sujet. Côté forme, donc c'est aussi essentiel parce que généralement كيف ما قلت puisque le contenu qui compte déjà معروف, parce qu'un sujet de licence ماشي تيكونش معقد à un certain degré. Donc généralement les jurys qui chauffent la soutenance, qui chauffent la forme, wesh la forme elle est bien soignée, wesh la présentation elle est voilà, elle est conforme مع les conventions de forme les معروفين. Donc كيف ما كنعرفوا, donc les paragraphes خاصهم يكونوا justifiés. Alors justifier c'est simple, ما خاصهمش يكونوا de droite vers la gauche ماشي de la gauche vers la droite, donc خاصهم يكونوا justifiés. Donc مقادين de la droite et de la gauche, c'est simple. Tu sélectionnes les paragraphes ou كتختار le mode de justifier, c'est simple. La marge, donc les marges c'est par défaut يكونوا 2,5 cm, on نخليهم 2,5. Les interlignes donc simple c'est 1,25, 1,5. على حسب عاوتاني les profs qui exigent شي حوايج اخرين. Donc هادو ce sont les normes. كاينين des profs qui exigent chacun على حساب شنو عارف هو وعلى حساب شنو بغا هو. البوليس متعارف عليه, البوليس c'est Time New Romans, ou le 12 points تيكون ب 12 points. Voilà, هذا بالنسبة les paragraphes. بالنسبة les grandes lignes, les grands titres غادي يكونوا ب 16. les petits titres يكونوا ب 14. les titres, les sous-titres هذوك تيكونوا بحال les paragraphes ب 12. le nombre de pages donc ممكن يمشي حتى من 30 ل 60. كاينين des profs اللي كيقول لك ديجا خدم على 10 pages, على 20 pages, على 15. المهم على حساب le prof chacun, ولكن la norme كتقول من 30 ل 60. c'est 30 c'est acceptable, c'est admissible. الفوق la numérotation, donc la numérotation كتبدا ديما la numérotation ما خصنيش نبداها من la page de garde. la numérotation غادي تبدا من la page الاولى في l'introduction jusqu'à la dernière page ديال la conclusion générale, من l'introduction générale حتى la conclusion générale. داكشي الاول ديال la page de garde, les listes, le sommaire, وداكشي اللي في التالي ديال la table de matière ou la bibliographie, هادو ما تكونش فيهم la numérotation. les chapitres et les parties. Donc l'essentiel في القضيه ديال les chapitres. Donc اول حاجه دونك نبداو بالانترودكسيون. l'introduction خاص يكونوا فيها واحد les 3 points essentiels obligatoires خاصهم يبانوا.
Donc les trois points شنو هما donc اول حاجه il faut mettre le contexte de l'étude. Alors اي étude كنديروها في اي حاجه في اي sujet على اي sujet qu'on traite, il faut mentionner le contexte de l'étude. Le contexte de l'étude خصنا نعرفو donc واش هاد l'étude هادي غادي دار في un contexte économique, un contexte ديال une récession économique, un contexte ديال une expansion économique, un contexte المهم على حساب le sujet ديالك وعلى حساب le contexte dans lequel il s'inscrit. علاش parce que احنا généralement في les études كنمشيو من le général vers le particulier donc غنبداو بال général وغادي نبدا غادي وكنعطي les spécificités ديال mon sujet وكنعطي شنو هما les points essentiels اللي غادي نتريتي في le sujet ديالي وشنو هما les particularités que je vais apporter لهاد le sujet. Alors قلنا غادي نهضر على le contexte, c'est comme premier point في l'introduction. Comme deuxième point, c'est la problématique. Donc la problématique c'est important. هو le plus important point parce que un projet de fin d'études il vient pour répondre à une problématique. ماشي غادي ندير un sujet وغادي ندير une recherche, on dit une recherche غير هكاك. La recherche qui agit pour répondre à une problématique. Alors, je dois bien choisir ma problématique. C'est une question centrale sur laquelle je vais apporter des éléments de réponse par la suite. Le projet d'IALI, bien sûr, en termes de théorie, où je vais, la partie ténia, je vais confirmer la partie. Soit je vais confirmer, soit je vais infirmer ce que j'ai apporté l'étude d'IALI, l'étude pratique. Donc l'étude pratique, soit qu'elle agit pour confirmer la partie théorique, soit qu'elle infirmer. Donc les deux cas sont envisageables. Alors voilà le deuxième point de l'introduction. Donc ممكن dire une question centrale ou après donc يجيو منها des questions اللي هما divisionnaires ou des questions subsidiaires. Donc voilà هذا l'essentiel في la problématique. ومن بعد donc le troisième point c'est le lancement du plan. هادو donc les points essentiels. ولكن ممكن نزيدو des points واحدين اخرين نهضر على l'intérêt ديال لو سوجي ديالي علاش اختاريت هاد لو سوجي l'intérêt منه فوالا هادو des points اللي ممكن نزيدوهم après ولكن l'essentiel خص يبانو هادو le lancement du plan. Donc غادي lancer le plan ديالي comme quoi راه je vais traiter pour apporter des éléments de réponse à la problématique ديالنا. Donc je vais traiter en premier point on va traiter en tant que groupe on va traiter en premier lieu le premier chapitre, la première partie, on va traiter telle et telle chose. Le premier chapitre, deuxième chapitre, troisième chapitre. La deuxième partie, l'étude pratique, donc il y a qui coule le lancement du plan. Voilà, juste comme conseil, حتى في les dissertations ديالكم جميع les examens اللي غادي تدوزوهم ولا les concours ولا اللي كيكونوا فيهم des dissertations, il faut opter pour هاد le schéma هذا ديما parce que c'est كتسهل على السيد اللي غادي يصحح التصحيح وكتخليه يصحح الورقه وهو اوبتيميست. علاش باسكو ملي كنشوف انا ورقه من الاول ديالها من الانتروداكسيون ديالها اللي بيان اورغانيزي و كتبين له شنو غادي تريتي في الديفلوبمون هنا حتى في التصحيح ماشي بحال الورقه اللي كتكون ما كتعرف منين بدات منين سالات. هنا حتى المصحح كتكون عنده اون فيزيون اللي شويه بيسيميست حتى في التصحيح ديالو ما كيعطيش trop d'importance le contenu. يلاه كيقرا غير من الفوق وغادي يصحح. اما ملي غادي تقول له غتعطيه une idée générale sur le sujet à traiter كتعطيه une problématique وكتعطيه لو بلان اللي غادي تريتي به لو سوجي ديالك من الاول. يقدر من الاول يعطيك نقطه زوينه سون بلا ما يدوز لو ديفلوبمون ديالك. فوالا هذا c'est un conseil à prendre en considération. Donc après par la suite donc l'introduction. Donc بالنسبه le développement كيف ما قلت le développement راه كيجي pour répondre à la problématique. Alors واحد الحاجه au niveau de la forme باش ما يكونش لو travail ديالكم مرون بزاف بالنسبه les parties الا كانوا عندي généralement غادي يكونوا deux parties
généralement tu connais un projet de fin d'études de la licence, il y a deux grandes parties. La partie là, c'est une partie théorique, la deuxième partie, c'est une partie pratique. Alors, les parties sont يكونوا ممكن نقولوا في le contenu ديالهم ولا au niveau de la forme ديالهم خصهم يكونوا équilibrés. بحالاش دونك الا كنت غندير 3 chapitres في la partie الاولى خصني ندير 3 chapitres في la partie الثانيه. الا كنت في الشابيتر الاول ديال لا بارتي الاولى غادي ندير 2 sous chapitres حتى في الشابيتر الثاني والشابيتر الثالث ندير 2 sous chapitres. Donc je vais m'engager انا à travailler بهاد je vais alors كيف ما قلت je dois m'engager باش le travail ديالي يكون organisé. ماشي غير نبقى نهز ونحط من هنا ومن هنا. غادي يكون عندي لو شابيتر الاول فيه 3 sous chapitres والشابيتر الثاني فيه سو شابيتر واحد ولا ما فيهش كاع. دونك هنا كنعطي اون موفيز امبرسيون لهذاك لو ليكتور اللي غادي نعطيه، هذاك السيد اللي غادي يشوف لو ترافاي ديالي غادي يبان له من الاول الى ديزورغانيزي ومن الاول غادي ياخذ اون موفيز امبرسيون اللي وهذا الشيء اللي ما بغيناش حنا باسكو في لي زونتروتيان في لي كونكور عندهم الناس بزاف. دونك الا قال لك جيب لي لو بروجي دو فان ديتود ديالك وبغا يبازي عليه لا سيليكسيون ديالو، دونك من الاول غتعطيه اون موفيز امبرسيون او غادي يقدر يرجتي لو بروجي ديالك. Alors, donc voilà, donc le contenu, le contenu, donc je mets les schémas, je mets les tableaux, je mets les figures, les radicaux, le travail ديالي. Donc خاصهم يكونوا numérotés, خاصني ندير des listes في الأول ديال le travail. Donc au niveau de la forme, donc كنديروا أول حاجة donc كتكون la page de garde، من بعد كنديروا le sommaire ديالنا. donc الفرق ما بين السومير وما بين لا طابل دو ماتيير سي كو دونك السومير كنديرو جينيرالمون في الاول و لا طابل دو ماتيير كنديرهم في التالي ديال لو طرافاي. و بالنسبه لو سومير كيكونوا فيه جوست لي غران تيتر لي شابيتر لي بارتي. فوالا كندير غير لي شابيتر و لي بارتي و كندير فوالا سي بون هذا هو السومير. اما بالنسبه لا طابل دو ماتيير دونك كتكون في التالي كتكون شويه ديتايي عليه، كتكون سي ان سومير ولكن سي ان سومير ديتايي. فوالا هذا هو الفرق. الوغ في الاول كندير لو سومير، من بعد لو سومير كندير لي زابريفياسيون اللي عندي في وسط لو طرافاي. عادي جميع لي زابريفياسيون باسكو ما يمكنش ان طرافاي يكون بلا ابريفياسيون. جينيرالمون تيكونوا دي زابريفياسيون. دونك خصني نحط هذوك لي زابريفياسيون شنو هما باش اي واحد اي ليكتور بغا يقرا دونك غيكون عنده لي زابريفياسيون في الاول. اي وحده لقاها في وسط في لا ليكتور ديالو لو كونتوني ديال لو طرافاي غادي يلقى شنو كتعني في الاول. ابري كندير لي ليست دي تابلو، لي ليست دي فيغور، كاع لي ليست غادي يكونوا عندي فيهم ان رونفوا. بغيت هاد لا ليست بغيت هاد مثلا هاد لا فيغور نيميرو 3 دونك جوست ان كليك وغادي نمشي لا فيغور. الوغ ابري كنحط هاد لي ليست هادو. دونك قلنا بان اي طابلو اي شيما اي حاجه خاصني نلقى لا ريفيرونس ديالها ديما. اي شيما اي طابلو اي فيغور خاصني نلقى لا ريفيرونس ولا سورس منين جبتها. واخا نكون درتها انا راسي يكون مون بروبر طرافاي دونك جو دوا المونسيوني. غادي دير اي حاجه بريباري بار نو ميم établi par nous-mêmes اي حاجه المهم باش تبان لا سورس منين جات. voilà après par la suite نجيو لو كوتي ديال لي بلاجيا. alors بالنسبه للبلاجيا c'est le copier-coller. donc voilà généralement راهم غادي ils vont intégrer les universités ou les facultés كلهم هذاك le système داك le logiciel détecteur de plagiat. je crois que كيديروا parce que كيديروا 30% de plagiat le projet تيكون rejeté. 30 المهم ما بين 20 30 حتى ل 40 الا كان لو بروجي فايت 30 تيكون rejeté. alors ما غاديش نعذب راسي انا في لو طرافاي كامل باش في التالي il sera rejeté. donc il faut faire attention لهاد القضيه هذه وما نجيش نبقى نهز دو مانيير اللي هي ستوبيد، نهز كوبيي من لو سيت ونحط كولي.
voilà, هادشي هذا c'est pas c'est ممكن ندير copier-coller ولكن de manière intelligente. Voilà, reformuler, je peux reformuler. وكاينين même des sites دايرينهم دابا pour dissimuler avec dissimuler le plagiat باش le détecteur ديال البلاجيا ما يديتيكتي والو. كاينين دي سيت كيديروا لا reformulation ديال les textes pour éviter le problème de la détection du plagiat. Moi, mais il faut qu'on rende le copier-coller parce que ça aide de la rédaction de manière autonome, donc c'est faisable. Il y a des copier-coller, mais il faut bien sûr avec le contenu bêta, tu sais ou dire une reformulation. Ainsi, tu la reformuler rasque, c'est simple. Pour éviter le travail ou qu'il le travail même l'âge parce que d'air des copier-coller. وكان عارفوا بان généralement les travaux هذو les travaux ديال les licences que du copier-coller, mais il faut juste savoir comment copier et comment coller. Voilà donc généralement côté forme ou côté contenu, voilà, هذا هو le plus essentiel. On a l'étude pratique, كتكون généralement stage ou là questionnaire. Stage كما قلنا صعيب, donc les études نعتمدوا سوا على Sphinx. واخا Sphinx شويه donc ça demande un peu de temps في les études ديالو ولا جوجل فارم. جوجل فارم جينيرالمون جوجل فورمز راه هو اللي كيخدموا به اغلبيه الطلبه. جوجل فورمز كتقاد لو كاستيونير ديالك, كتامبريميه ولا كتصيفطو جوست بار ميل ولا بار اي موين دو كومونيكاسيون, وكيعمروا لك الناس هذاك le questionnaire ديالك. Et après donc كدير les études soit sur Google Forms Net ou là tu passes donc les données اللي عندك tu les importes sur Excel وكدير l'étude ديالك, كدير les graphes ديالك. Et après donc c'est مالك الا دير les conclusions à tirer, ou كيف ما قلنا soit tu confirmes ce qui est théorique, parce que la partie théorique généralement qui connaît les apports les chercheurs, les apports les scientifiques, il a qu'un sujet scientifique, ou les apports les écrivains, elle a le sujet. Alors on tient à dire les apports, après à dire la conclusion qu'on a les apports. Donc le point de vue le sujet, la partie théorique. Alors on va dire la partie pratique, tu viens pour confirmer, pas pour infirmer. L'équipe la théorie. Généralement, tu as une confirmation, elle a l'étude. Il a une étude ou bien l'équipe la théorie, mais chez vous, elle pratique. Donc tu dois le mentionner, ou sans avoir بلا ما تقول راه جو مونغاجي بانني خاص الريزولتا ديال ليتود خاص تكون بحال داكشي اللي كاين في لا تيوري. نو ماشي اسونسيال. المهم غتبين بانك راه درتي اون ايتود وها هما لي ريزولتا اللي خرجوا في ليتود. هادشي اللي كاين. اي ابري دونك ليسونسيال سي كو خاصك عاوتاني تكون قاري مزيان لو بروجي ديالك, ماشي تجيب ان بروجي واجد وتحطو واخا يكون واجد, واخا يكون ان بروجي واجد. دونك il faut avoir un minimum de savoir ce que sur le contenu ديال هذا البروجي هذا. واخا يكون تكون انت بدلتي غير سميت كله, ولكن tu dois avoir une idée sur le contenu. شنو كاين parfois اللي في لا سوتنونس ديالو كيسولوا غير سميتو, تيجي كيقول لك la page 125 ولا la page 60 شنو فيها. فوالا تكون عندك جوست اون ايدي غير تغابروشي تقول راه في لاباج من لاباج تيلي تيل حتى لاباج تيلي تيل راه كاينه لا بارتي براتيك,
وكنهضروا فيها علاش كنهضروا فيها فهمتي. المهم تكون عارف شنو كاين. المهم جينيرالمون هادشي اللي كاين اسونسيال على البي اف. فوالا دونك يفو جوست اتر فيجيلون وما نبقاش نتسنى حتى التالي ديال السيمستر عاد نبدا انا نقلب على ان بروجي واجد باش يفو سونغاجي من دابا باش نبدا في لو بروجي ديالي. نختار لو سوجي مع لو بروف. لي بروف جينيرالمون كاين اللي كيعطيك لو سوجي، كاين اللي كيقول لك اقترح عليا ان سوجي وكيعطي البوان دو فيو ديالو. المهم كيف ما قلنا لو شوا ديال لو سوجي راه سي كروسيال. حتى الا عطاك البروف ان سوجي اللي هو ما عجبكش دونك راه ممكن تقول له ما يمكنش نخدم على هذا، واش تقبل لي هذا لو سوجي هذا. فوالا راه سي عادي جدا. اي فوالا دونك جو vous remercie et bon courage pour جميع les modules ou pour le projet.